Cek, cek. 지난번에 강의할 때 여기 합숙을 뭔가 Last time we give the lecture, I talked about what is the camp training. Jadi sekarang kita akan memulai materi kita. Minggu lalu sudah saya sampaikan tentang kemah pelatihan. 자, 예수님께서 제자들 부르자 말씀하셨습니다. 함께 When Jesus called his disciples, he said he called them to be with him. Ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, Tuhan Yesus memanggil mereka untuk bersama-sama dengan mereka. 또 보내서 전도하며 귀신을 내주는 권세있게 합니다. And send them out and give them the to drive out demons. Dan Tuhan mengutus mereka untuk mengusir setan. 여러분이 함께라는 원리가 Therefore, you should know the principle of a with. Oleh sebab itu, kita harus mengerti prinsip with atau bersama di sini. 이거 모르면 전도 응설입니다. If you do not know this, then your evangelism is, fake evangelism. Dan jika kita tidak tahu prinsip ini, maka penginjilan yang kita lakukan itu penginjilan yang palsu. 그렇잖아요. 예수님 방법이요. This is- 불러서 뭐라는 자 부르니까 나왔다. 왜 오냐? 불러서 함께 귀하며 또 보내서 전도하며. This is the method of Jesus of evangelism. He called them to with them together, and also he wanted to give them he want to evangelize and also to give them the authority to drive out demons. Karena inilah cara yang dipakai oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu dia memanggil murid-muridnya untuk bersama-sama dengan mereka, kemudian dia mengutus mereka untuk mengusir roh-roh jahat. 예수님께서 대답을 나를 따라오라. Therefore, Jesus said, "Come, follow me." Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, mari ikutlah aku. 그러면 사람 어떻게 하리라? Then I will make you fishers of men. Maka akan kujadikan engkau penjala manusia. 따라가면 돼요. 그렇잖아요. Therefore, 따라가면 what we 돼요. should do is just to following him. Jadi apa yang harus kita kerjakan hanya mengikuti dia saja. 따라간단 말이 뭐 말이에요? What is the word following? Tetapi apa maksud dari kata mengikuti dia? 동행하는 거예요. 같이 함께. It is walk with him together. Ini artinya mengikuti dia, yaitu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. 그래서 요한복음 여러분 15장 10절 보면 있습니다. Therefore, John 15:7 it says, Oleh sebab itu Yohanes pasal 15 ayat 7 mengatakan, 앞에부터 비유 포도나무 비유로 하였잖아요. he gave the parable of a vine tree. jadi Tuhan memberikan perumpamaan tentang pokok anggur. 가지가 나무에 붙어 있으면 저절로 열매 맺는다. If the branch is that attached to the stump, then naturally the bear comes out, the fruit comes out. Jadi setiap ranting yang ada di dalam pohon itu pasti akan berbuah. 가지가 뭐 할 거 없어요. 열매 붙어만 있으면 돼요. 그럼 열매 맺는 거예요. There's nothing the branch should do. Only what he should do is just stick to the stump. Jadi ranting itu tidak perlu berbuat apa-apa. Yang ranting harus lakukan hanyalah menempel kepada pohon anggur itu. 내 말이 너희 안에 가고 너희가 내 안에 가면 무엇이 원하는 대로 구하면. But if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given you. Jadi seperti inilah pada akhirnya Tuhan berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 마지막에도 하지 마세요. And then at last he also said this kind of Dan word. terakhir Tuhan Yesus juga mengatakan hal ini. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 Behold, I will be with you to the end of the earth. Tuhan Yesus berkata bahwa, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. 여러분 이걸 알아듣는 제자입니다. People who understand this, they are the disciples. Dan orang-orang yang mengerti maksud perkataan ini, merekalah para murid. 그래서 마지막 기차에도 말해도 기다려. And also when he ascended, he said to them, please wait. Dan ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, dia juga mengatakan kepada murid-muridnya untuk menunggu. 왜 기다립니까? Why? 가서 예배드리 기다려요.
They should go out and preach. But instead of that, Jesus said, please wait. Kenapa harus menunggu? Padahal kan mereka bisa saja pergi dan memberitakan Injil, tapi kok Tuhan Yesus mengatakan untuk mereka menunggu? 전도하러 가야 되는데 기다려라. They should go out to evangelize. But Jesus said, do not go out, just to wait. Padahal mereka harusnya pergi dan memberitakan Injil, tapi sebaliknya Tuhan Yesus katakan jangan pergi, tapi tunggu dulu. 미션을 요청하면 빨리 뭐 미션을 하러 가야 될 거 아닙니까? 근데 기다리라. If Jesus gave them the mission, then he should said to them, please go out. But instead of that, he said, please wait. Padahal kan Tuhan Yesus sudah memberikan mereka misi, jadi dia harus katakan kalau gitu pergi, tapi kok tidak mengatakan pergi, malah Tuhan Yesus katakan tunggu. 뭘 기다려야 합니까? What? They should wait. Apa yang harus mereka tunggu? 앞쪽에 기다려. Okay. Please wait. You will receive what the Father promised. Therefore, wait. Jadi Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka untuk menunggu, untuk memberikan apa yang diberikan oleh Bapa. 그 스가랴 4:6에 보면 힘으로 능으로 되지 않는데 나의 힘으로 되리라. Zechariah 4:6, it says, not by power, not by might, but by my spirit, he says. Karena seperti tertulis dalam Sakaria pasal 4 ayatnya yang ke-6 adalah bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, roh Tuhan. 요엘서 2장 28절 29절 보면 마지막 때 성령이 무화지입니다. And Joel, he said, at the end of time, I will pour out my spirit, he said. Bahkan dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29 juga pada hari-hari akhir itu Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada umatnya. 그걸 주겠다는 거예요. 그 기다려요. Okay, I will give you the Holy Spirit. Therefore, please wait for the time. Jadi Tuhan sedang menyatakan akan memberikan mereka Roh Kudus sehingga mereka hanya harus menunggu. 마지막 하신 말씀 뭡니까? 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받게 될 것이고 예루살렘과 원이와 말이야. 안건 내증이. Therefore, what is his last word? It is that when the Holy Spirit comes on you, you will receive power, and you will be my witnesses to the end of my witnesses to the end of the Oleh earth. sebab itu, apa yang terakhir kali dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. 자, 그래서 합숙은 바로 하기 싫은 위드. Therefore, the principle of the camp training, that is with. Jadi prinsip dari kemah pelatihan di sini adalah with atau bersama. 이거요. 체험하기 시키는 거예요. Okay, for them to experience that and confirm it. Supaya mereka dapat mengalami dan mengkonfirmasikan hal itu. 그래서 이전 합숙이. Therefore, there is, before camp training. Jadi di sini before. Di sini ada masa sebelum kemah pelatihan. 예수님께서 제자 불러가지고 계속 같이 다니면서 뭘 했냐? 이전 합숙. Jesus called his disciples and then continuously bring them together. What he did is the before camp training. Jadi ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya bersama-sama dengan mereka, lalu mereka mengikuti dia, itu yang mereka lakukan adalah sebelum kemah pelatihan. 그래서 모집한 게 아니고 고갈 사람을 선배로 불렀어요. Instead of gathering them, but he differentiate the disciples and then he called them. Jadi Tuhan Yesus tidak mengumpulkan mereka, tapi Tuhan Yesus memanggil mereka satu persatu. 그들과 동거하고 동행해요. Okay, to be with them and work with them together. Karena untuk bersama-sama dengan mereka dan berjalan bersama-sama dengan mereka. 그러고 보니까 이들에게 보여주다. And then show them the model. Dan juga untuk menunjukkan atau menyatakan kepada mereka tentang model atau panutan. 모든 걸 보여줬어요. 뭐 보여줬습니까? Okay, what did he show them? Tetapi apa yang sedang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus bagi murid-muridnya? 저희 이 예수님이 하나님이 함께하는 거 보여요. Okay, Jesus showed them. Surely Jesus, the God is with together. Tuhan Yesus sedang menunjukkan kepada mereka bahwa
Allah itu benar-benar menyertai mereka. 그러니까 그걸 하나님이 함께하는 거잖아요. 그 함께하는 증거로 와 이게 능력 나타나고 치유들이 나고 막 이렇게 기적이 나. As the evidence that God is with them, even the miracle arise and the Dan- healing arise. Dan sebagai bukti bahwa penyertaan Allah itu nyata atas mereka adalah karya-karya Tuhan itu terjadi juga, mujizat-mujizat itu menjadi nyata. 그래서 항상 영광은 아버지 편에 있거든요. And also, every moment he gave the glory to God. Dan bahkan dalam setiap waktu mereka memberikan kemuliaan kepada Tuhan. 그래서 사람들이 못 보고 봐야 되는데 People should see this, but 요한이 some people do 요한복음 not see 3장에 that. Jadi setiap orang harus melihat hal ini, tapi ada beberapa orang yang tidak dapat mengerti akan hal ini. 자, 요한복음 3장 펴보세요. 31절에 30. Please open your Bible, John 3:31 to 36. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai 36. 자, 3장 31절부터 30절까지 읽어보세요. Yeah, please read it. Mari kita baca Yohanes 31 ayat Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai 36. Yohanes 3, 31 sampai 36, demikian firman Tuhan, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya, siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi, siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada atasnya. 예수님이 누구냐? Who is Jesus? Tuhan Yesus itu siapa? 위에서부터 오신 분이다. He's the one who comes from above. Karena Yesus adalah Dia yang datang dari atas. 하늘로부터 오신 분이다. He comes from the heaven. Jadi Dia datang dari surga. 만물 위에 계시다가 내려오신 분이다. And he existed above all things, and then he entered into this earth. Jadi Dia yang ada dari atas semuanya, itu Dia datang ke muka bumi ini. 그게 뭡니까? 그가 친히 보고 들은 것을 증언한다. Therefore, he testifies to what he has seen and heard. Oleh sebab itu Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan didengarnya. 위에서 만물 위에서 하늘에서 거기서 보고 들은 거 그거 증언. Okay, he testified to what he have seen, above all things, and then he heard that. Jadi Dia memberi kesaksian tentang apa yang dilihat dan didengarnya tentang sesuatu yang dari atas itu. 증언을 받는 자가 없다. But there's no one who accepts his testimony. Tetapi tidak seorang pun menerima kesaksiannya itu. 34절은 하나님이 보내신 인데 하나님 말씀을 하시다. In verse 34, it says, no, he is the one whom God has sent, but he speaks the word of God. Lalu ayat yang ke-34 berkata, sebab dia siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. 하나님이 이분에게 성령을 한량같이 부어주시다. And also God gives the spirit without limit to him. Bahkan karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. 이분이 아버지가 이 아들을 사랑해서 만물을 다 그 손에 주셨다. And this father loves the son, therefore he has placed everything in his hands. Dan Bapa mengasihi anak sehingga Dia telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. 그래서 아들을 민장이 영생이 있고 아들을 순종하지 않는 자는 영생을 보지 못하고 도리어 하나님의 진노하는. Therefore, whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on him. Oleh sebab itu barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap di atasnya. 그래서 하나님을 본 자는 아무도 없다. Therefore, it says there's no one who saw God. Jadi ayat ini juga berkata tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah.
그런데 아버지 품속에 있는 독생하신 자가 독생 하나님이 하나님 맞섰어요. But God, the one and only who is at the Father's side, has made him known. Tetapi anak tunggal Allah yang duduk di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya bagi kita. Yohanes 1 ayat 18. 그렇죠. 그러니까 여러분이 하나님이 함께하시다. 이게 이유가 아닙니까? God is with us. That is with, right? Jadi Allah bersama dengan kita itu adalah with, bersama. 하나님이 우리와 함께하신다. 이 말은 Sorry, God is with me. That is with, and God is with us. That is Emmanuel. Jadi Allah menyertai saya itulah with atau bersama. Allah menyertai kita itu adalah Immanuel. 그러니까 합숙은요. 여러분이 이 부분을 확인시키는 시험입니다. Therefore, through the camp training, you should confirm this and let them see this, experience this. Oleh sebab itu, melalui kemah pelatihan, kita semua juga harus mengalami hal ini. 그러니까 하나님을 만나는 게 구원입니다. Meeting God, that is salvation. Kita memang berjumpa dengan Allah dan itu adalah keselamatan. 하나님 함께하는 거 누리는 게 기도예요. And enjoying that God is with us or with me, that is prayer. Tetapi ketika kita dapat menikmati bahwa Allah menyertai saya atau Allah menyertai kita, itu melalui doa. 증거되진 거 보고 전도를 하는 거예요. And it is testified that we say evangelism. Dan ketika kita menyaksikan bagaimana Allah menyertai kita, itu adalah penginjilan. 그러니까 하나 안 되면 다 안 되는 거예요. Therefore, one thing doesn't take place, then other things doesn't take place also. Oleh sebab itu, ada satu hal yang harus terjadi terlebih dahulu, maka semua hal yang lain akan terjadi. 하나님이 함께하지 않으면 누림 증거 다 거짓말이에요. 될 수 없어요. If God is not with me and us, then even the testimony or evangelism itself is all the wrong thing. Jadi satu hal itu adalah ketika Allah tidak menyertai kita atau kita tidak dapat menikmati penyertaan Allah itu, maka menyaksikan atau penginjilan itu pasti tidak akan terjadi. 여러분 보고 볼수록 하나님 함께한 것 같아. When people saw you, they should say, wow, the more I saw you, God is really with you. Karena ketika orang lain melihat kita, semakin mereka melihat kepribadian kita, mereka akan mengerti bahwa Tuhan menyertai kita. 그 말은 이 사람이 전도도 되고 기도도 되고 하나님이 함께하게 된다고. This verse means that that person is with God together, and also this person pray. It means the prayer take place to him, and also evangelism take place to him. Jadi orang yang seperti itu adalah orang yang menikmati kebersamaannya dengan Allah, orang yang menikmati doa-doanya dijawab oleh Tuhan, dan orang yang menikmati penginjilan itu menjadi nyata. 그럼 우리가 요셉 얘기 많이 하잖아요. We give the example of Joseph very much. Jadi tentang orang yang seperti ini, kita seringkali memberikan contoh dari tokoh Yusuf. 요셉이 노예로 가고 감옥에 갔다. Joseph went as a slave and also entered into prison. Jadi ceritanya bahwa Yusuf dia dijual sebagai budak, bahkan dia difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. 성경 뭐라고 What 그래요? the Bible tells us about that? Tetapi apa yang Alkitab nyatakan bagi kita tentang kisah Yusuf ini? 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 요셉이 흥통한 자죠. Jehovah God is with Joseph. Therefore, Joseph, in everything he is prosper. Karena Allah menyertai Yusuf, sehingga apapun yang dikerjakan oleh Yusuf dibuat Allah berhasil. Yusuf menjadi makmur. 보디발이 요셉을 보니까 하나님과 함께하는 거다. 하나님 너를 흥통하는구나. 그렇게 인정했어요. Even the non-believer Potiphar, he shows Joseph, really, God is with you. Bahkan ketika orang yang tidak percaya sekalipun, yaitu Potifar, melihat Yusuf, Potifar mengerti bahwa ternyata Tuhan Allah itu benar-benar menyertai Yusuf. 그러니까 요셉이 다 되는 거 아닙니까? 이 전도가 되는 것이고 기도 누림이 되는 것이고 이 사람이 하나님 함께하는 게 되는 거예요. Then it means Joseph, even he is enjoying, he is with God together, and also he is enjoying God
together. And also at the same time, even evangelism take place. Jadi ini menunjukkan bahwa si Yusuf ini dia disertai oleh Allah, bahkan dia menikmati penyertaan Allah itu, dan sebagai hasilnya penginjilan itu menjadi nyata baginya. 감옥에 갔는데 간수장이 뭐랍니까? 보수로 하나님과 함께하고. Even when he entered into the prison, the guardian of that the prison, he said, "Wow, God is with you together." Bahkan ketika Yusuf dimasukkan ke dalam penjara sekalipun, para penjaga maupun kepala penjara itu dapat menyaksikan bagaimana Tuhan menyertai Yusuf. 감옥 안에는 모든 죄수 관리하는 걸 막 요셉이 다 맡겼다. Therefore, this guardian entrusted everything in the prison to Joseph. Oleh sebab itu, kepala penjara itu mempercayakan semua dalam penjara itu kepada Yusuf. 왕 앞에 가서 And at last he stand before the king. Dan pada akhirnya Yusuf pun berdiri di hadapan raja. 왕이 뭐랍니까? What did the king, the Pharaoh, say to him? Tetapi apakah yang juga dikatakan oleh Raja Firaun kepada Yusuf? 여호와의 신에 이래 감동된 사람 우리가 어디서 찾겠냐? How we can find out this kind of person who was filled with the Spirit of God? Kata Firaun kepada Yusuf, bagaimana kita dapat berjumpa dengan seseorang yang seperti ini, yang dipenuhi oleh roh Allah? 여러분이 이걸 체험해야 돼, 확인해야 돼, 그렇죠? You should experience this and also confirm this. Dan saudara kita pun harus mengalami hal ini, dan kita harus mengkonfirmasi karya seperti ini. 제자 불러가지고 뭘 해주냐면 이걸 보여주고요. Therefore, what did Jesus do? He called his disciples and shows this. Oleh sebab itu, apa yang Tuhan Yesus sendiri lakukan? Dia memanggil murid-muridnya dan menyatakan hal ini bagi mereka. 이 사람에게 미션을 줘서 발송하는 거예요. And then he gave the mission to these people and then sent him out. Bahkan Tuhan memberikan misi bagi murid-muridnya dan mengutus mereka. 여러분 그러니까 이걸 봐야 되고요. You should see these things. Dan saudara juga harus melihat hal ini. 이걸 보기 전에 뭘 보여줬냐면 현장을. Before Jesus saw this, he showed them the field first. Tetapi sebelum Tuhan Yesus membuat mereka menyadari hal ini, Tuhan Yesus terlebih dahulu menunjukkan seperti apa kondisi ladang bagi murid-muridnya. 지난주에 얘기했잖아요. 현장을 다 보고 나니까 그야말로 현장은 완전히 하나님 없는 현장. After seeing the field, at that time they realized the field, that field is the field which is there isn't God there. Setelah murid-muridnya melihat kondisi ladang, mereka menyadari bahwa ladang yang mereka lihat adalah ladang di mana hadirat Tuhan itu sudah tidak ada. 하나님이 없는 현장. 그래서 모든 문제 다 와 있는 거예요. The field there's no God. Therefore, every problem already came there. Ladang di mana orang-orang tidak mengenal Allah lagi, sehingga sebagai akibatnya segala masalah ada di ladang. 여러분 그것도 확인해야 됩니다. You should check that first. Dan saudara juga harus melihat hal yang seperti ini terlebih dahulu. 교회 가봐도 하나님이 없다. Even when they go to church, there's no God. Bahkan ketika pergi ke gereja tidak ada Allah dalam gereja. 신학교 가봐도 하나님이 없다. Even we went to the seminary school, there's no God. Kalau kita pergi ke sekolah teologi juga di sana tidak ada Allah. 그래 끝난 거예요. Then everything already finished. Maka semuanya sudah selesai bagi ladang yang seperti ini. 380개 신학교 지금 뭐합니까? Even though there are 380 seminary schools there, but it is useless. Meskipun di negara ini ada 380 sekolah teologi, tapi tidak ada gunanya. 만재신 뭐 했냐 이 말이야. Even 10,000 seminary schools are there, then it has no meaning. Bahkan meskipun sekolah teologi mau sampai 10.000 sekolah sekalipun tidak ada gunanya. 성경을 끼고 다니면서 읽고 앉았는데 전혀 하나님이 안 돼. Even though they carry the Bible and read the Bible, but even they do not know about God. Meskipun orang-orang membawa Alkitab, baca Alkitab, tapi tidak mengerti tentang Allah. 여러분이 그게 보여야 된다 말이야. You should able to see that.
그렇죠? Dan saudara harus dapat melihat ladang yang seperti ini. 그러니까 여러분이 복음을 깨달으려면 먼저 뭐 깨달아야 되냐면요. 현장을 봐야 돼. 현장이 뭘 보여야 되냐? 창세기 3장 보여야 돼. To realize the gospel, you should see the field first. There, you should see that, because there's no, in the field, they fall into Genesis chapter 3 problem. Supaya kita dapat mengerti tentang Injil, kita harus melihat kepada ladang terlebih dahulu untuk mengerti bahwa ladang itu penuh dengan masalah dari Kejadian pasal 3 dan dengan mata yang seperti itu kita dapat mengerti Injil. 그래 제가 얘기하랍니까? 우리 창조와 분명히 끝이 있잖아요. 정말. Therefore, surely there is the creation and the end. Oleh sebab itu, ada penciptaan dan juga ada akhir zaman. 이게 우주 그잖아요. This is the universe, 하나님 만든. Ini ibarat alam semesta. the world which God creates. Ini adalah dunia yang diciptakan oleh Allah. 여기에 우리 만물이 있고 우리가 인간이 있잖아요. Here, there are every creatures and man. Dan di dalam dunia yang diciptakan oleh Allah ini ada segala ciptaan Allah dan juga ada manusia. 자, 이게 땅이에요. This is earth. Ini adalah bumi. 이게 그러니까 여러분 만물 아니죠? 여기가 Okay. 아래 세상이에요. Here, the earth is the below world. Dan bumi adalah dunia yang di bawah. 여기는요 시간에 시작이고 끝이 있어요. And here, there is the beginning of the time and the end of the time. Dan di bumi ada awal dari waktu, tapi juga ada akhir daripada waktu. 과거, 현재, 미래가 있는 거예요. Therefore, there are past, present, and future. Oleh sebab itu kita kenal ada masa lalu, masa kini, dan masa depan. 자, 이 세상은 그러니까 내재된 세상이에요. This earth, that is the immanent world. Karena bumi ini adalah dunia yang imanen. 무한하고 이시는 세상. And finite and temporary world. Adalah dunia yang terbatas dan dunia yang sementara. 우리 인간이 여기 살고 있어요. We human beings are living here on earth. Dan kita manusia hidup di bumi ini. 그러니까 뭐니 한계가 있잖아요. Therefore, it has limitation. Oleh sebab itu, bumi ini memiliki keterbatasan. 시간도 공간도 한계잖아요. In time and also in space, it has Terbatas dalam ruang dan waktu. 한계인데다가 이게 막 이게 결핍이 부족하잖아요. and at the same time, it is depleting. Dan seiring berjalannya waktu, dunia ini pun sumber dayanya berkurang. 자, 그러다 보니 자꾸 시간이 고갈되잖아요. Okay, therefore, time goes by, it is wasted out. Dan pada akhirnya, semua sumber daya di bumi ini akan habis. 그러니까 보세요. 우리 인간이 지혜도 한계 있고 우리가 능력도 한계 있고 그렇잖아요. 공간 시간에 제한받는 이런 한계잖아요. We human has limitation in our wisdom and in time and space. Dan sumber daya seperti apa? Lihatlah kita manusia, kita memiliki keterbatasan dalam kekuatan, dalam hikmat dan pengetahuan kita. 보이든 안 보이든 다 한계죠. 제한돼. Visible or invisible, everything is, limited. Yang terlihat maupun yang tidak terlihat, segala sesuatu yang ada di bumi ini terbatas. 그게 막 영원히 풍요하면 되는데 결핍되기 때문에 시간이 자꾸 고갈되죠. 거기서 인간은 별 수 없이 고통이죠. If it is enough, then there's no problem. But time goes by, it will be wasted out. Therefore, because of this, we human beings face the suffering. Seandainya bumi ini tidak terbatas, maka tidak akan ada masalah. Tetapi karena bumi ini terbatas dan suatu saat segala sumber dayanya akan habis, dan karena kehabisan sumber daya inilah akan membuat banyak masalah dan kita pun akan menderita. 그러면 반드시 이러다가 결국은 소멸 죽음이에요. But at last, it has no choice but to die, death. Oleh sebab itu pada akhirnya tidak punya pilihan lain selain binasa, mati.
우리가 이런 세상에 살고 있어요. We are living in this kind of world. Dan kita manusia hidup di dunia yang seperti ini. 이거는요, 불신자도 똑똑하면 알 수 있어요. Even non-believers, if they are smart, they can know this. Orang yang tidak percaya pun kalau mereka pintar, mereka tidak dapat mengerti hal yang seperti ini. 그런데 이걸 알아도 모르겠어요. 영적 무죄. Even though some of them know this, but one thing they do not, there is one thing they do not know, that is, spiritual ignorance. Dan meskipun orang yang tidak percaya mungkin dapat mengerti hal ini, tapi ada satu hal yang tidak dapat mereka ketahui, yaitu masalah rohani. 이 세상이 타락된 세상이에요. This world is a corrupted world. Karena dunia ini adalah dunia yang sudah jatuh. 그래서 사실은 이 사람들이 영적 무지할 수밖에 없어요. 왜냐하면 위의 세상은 몰라요. Men have no choice but to be spiritual ignorant. Why? They do not know the word above. Manusia tidak punya pilihan lain selain mengalami masalah rohani akibat ketidaktahuan rohani karena sudah terpisah dari dunianya Allah, dunia yang di atas. 통치한데 모르고 있어요. Invisibly, this Satan is reign, but people do not know about this. Sehingga meskipun tidak kelihatan bagi mata manusia, tetapi setan yang berkuasa atas dunia ini, manusia tidak mengerti akan hal ini. 그러니까 뭐지 아니야. 사단인지 하나님인지 몰라요. 영적 무지한 사람. Therefore, spiritually ignorant. Therefore, they do not know even God exists or Satan exists. Karena manusia tidak memiliki pengenalan rohani, sehingga manusia tidak dapat menyadari bahwa Allah itu hidup, tetapi juga setan itu ada. Therefore, to them, the word inside everything. That is, for them, everything. Oleh sebab itu, orang yang tidak percaya, yang mereka lihat hanyalah dunia yang di dalam segala hal ini. Bagi mereka inilah segala-galanya. 알 수 없잖아요. 왜냐면 여태는 사는데 누가 가르쳐 줄 수 있습니까? 아무도 모르는 거예요. It has no choice but to, for them, they have no choice but to do not know this. Why? They just live here inside this world, and then also there's no one who told about this. Dan mereka tidak punya pilihan selain tidak mengerti hal-hal rohani ini karena mereka hanya hidup di dunia yang terbatas ini dan tidak ada seorang pun yang memberitahukan kepada mereka. 이 사단이 통치하고 인간은 사단의 노예의 종이 되는지 그걸 모르는 거예요. Satan reigns, and also this human being became the slave of the Satan, but people do not know about this. Mereka tidak mengerti bahwa ternyata setan yang berkuasa atas dunia ini dan manusia menjadi budak bagi setan, tapi mereka tidak tahu. 12가지 인생을 살아가는데 아무도 몰라. 왜 그런지 몰라. Therefore, even though they are living under the 12 life problems, but they do not know about this, and they do not know why the reason is. Oleh sebab itu, meskipun mereka hidup dalam 12 masalah kehidupan, tapi tidak sadar bahwa sedang hidup dalam 12 masalah kehidupan, apalagi mengerti apa penyebab dari 12 masalah kehidupan ini. 이게 세상 나라고 사단의 나라. This is the world we are living, and this is the word of Satan. Dan inilah kenyataannya akan dunia yang kita hidupi, bahwa ini adalah kerajaan setan. 예수님께서 이 현장을 데려가서 여기 안에서 있는 구체적으로 영적 정신문제, 어려운 고통. Jesus brought his disciples to this field and then showed them the spiritual problems, physical problems, and all kinds of problems when people facing. Dan Tuhan Yesus membawa murid-muridnya ke ladang ini supaya mereka dapat melihat dunia yang seperti ini, dunia yang dipenuhi oleh masalah rohani, masalah fisik, masalah kehidupan, supaya mereka dapat menyadari kondisi ladang yang ada. 특히 귀신 들려가지고 막 육신문제, 정신문제 걸 보여줘요. Especially Jesus showed them, people have problems because they are caught by the evil spirit. Bahkan secara khusus juga Tuhan Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa ada orang-orang yang sakit karena kerasukan roh-roh jahat. 그러니까 예수님 뭐랍니까? 위에서 왔던 소리야 그냥 위에서. Therefore today Jesus said, I'm the one who comes from above. Oleh sebab itu hari ini kita baca Yohanes pasal 3, Tuhan Yesus menyatakan, aku datang dari atas. 만물 위라 했잖아. 만물. It is but above all things. Ini adalah dunia di atas segala hal. 하늘에서 왔다. And he came from heaven. Dikatakan bahwa dia datang dari surga.
이걸 말씀하잖아요. 이분이 요 와서 제자가 같이 있는데, 그렇잖아요. 그걸 이제 눈을 열거든. Okay. He came from above and he is with his disciples. Therefore, he opens his disciples' eyes and then showed this. Jadi dia yang datang dari atas itu, dia bersama-sama dengan murid-muridnya untuk membuka mata murid-muridnya untuk menyadari akan dunia yang ada di atas ini. 여기는 초월하고 뭐라고 영원한 세계예요. Here above world is a transcending and infinite and eternal world. Dunia di atas itu adalah dunia yang transenden, dunia yang tidak terbatas, dan dunia yang kekal. 여기 하나님도 있어. Here God exists. Dan disinilah Allah berdiam. 하나님 나라에. This is the kingdom of God. Sehingga inilah kerajaan Allah. 인간이 이게 필요한 거예요. No? 그렇잖아. To man, this above world is needed to them. Padahal bagi manusia, dunia di atas inilah yang manusia perlukan. 왜냐? 인간은 한계 있고 결국 저기 거기서 죽으니까 이게 필요한 거예요. 이게 필요해요. Why? Man has limitation. Therefore, okay, he will die at last. Therefore, what is needed to man is, the things above, things which is above. Karena manusia itu terbatas dan pada akhirnya manusia akan menghadapi kematian, kebinasaan, sehingga yang manusia perlukan adalah sesuatu yang datang dari atas yang tidak terbatas itu. 인간이 스스로 이걸 초월할 수 없기 때문에 이 세계가 인간에 들어올 수 있어요. Man cannot transcend for himself. Therefore, God, who is transcending, should enter into this world. Karena manusia bukanlah pribadi yang transenden, manusia adalah pribadi yang terbatas, sehingga yang manusia perlukan adalah Allah yang transenden, pribadi yang tidak terbatas. 그리고 예수님이 나는 위에서 왔다 이러잖아요. Therefore, Jesus himself said, I'm from above. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus sendiri katakan, aku datang dari atas. 나는 아버지가 보내서 왔다. Because my father sent me, therefore I came here. Aku datang karena Bapakku mengutus aku. 나를 본 자는 아버지를 보았습니다. Therefore, the one who saw me already he saw God the Father. Oleh sebab itu, barang siapa melihatku, dia sudah melihat Bapa. 그럼 뭐랍니까? 얘기하라. 하나님 내가 가까이 왔다. And then what he said is, repent, the kingdom of God is near. Dan kemudian Tuhan Yesus katakan, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. 하나님 나라가 이 땅에 임하도록 기도해라. And then he asked them, pray, let the kingdom of God come upon. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan mereka ketika kamu berdoa, berdoalah supaya kerajaan Allah datang kepada kamu. 여기서 뭘 달라다 그거 하지 말고 나라 하나님 나라가 이 땅에 임하도록 그거 기도해. On this earth, do not pray that please give me this, give me that. Instead of that, please ask, let the kingdom of God come upon this earth. Tuhan Yesus sedang mengajarkan bagi kita yang hidup di bumi ini, jangan berdoa minta ini, minta itu, minta apa saja, tapi berdoakanlah supaya kerajaan Allah itu datang kepada kita. 그러니까 여러분 왜 그러면 인간이 이래 살면 되지? 뭐 때문에 이 나라가 임해야 되고 왜 인간은 그걸 또 그러니까 이 해결 뭐야 이 고통이 아니 됩니까? Okay. For man, just to live on this earth, it is enough. But why, this man, the kingdom of God should come upon this earth, and also, human being on this earth, they are facing so many sufferings. Padahal seharusnya bagi manusia, dunia ini saja sudah cukup sebenarnya. Tapi kenapa manusia masih memerlukan dunia yang dari atas? Kenapa manusia masih menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini? 왜냐? 인간은 존재 자체가 영적이에요. Why? Man, he himself is the spiritual being. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk rohani. 인간은 하나님의 형상을 지고 Originally, man was created in the image of God. Karena pada dasarnya manusia diciptakan memiliki rupa atau gambar Allah. 이 세계를 해서 이 하나님을 만나고 이 하나님의 세계를 누릴 수 있는 존재예요. Therefore, man is the being who can know this above world and have communicated with God together. Oleh sebab itu sebenarnya manusia adalah makhluk yang harus mengenal tentang dunia rohani, itu harus memiliki persekutuan dengan Allah.
근데 인간이 이걸 모르고 갈 수 없으니까 여기서 막 갈등하는 거예요. Well, man do not know above world, and also he cannot go to heaven. Therefore, on this earth, they are thirsty in living, struggling. Tetapi karena manusia sudah tidak dapat lagi mengenal dunia rohani itu, manusia tidak dapat lagi datang ke hadapan Allah itu, sehingga manusia hidup di dunia dengan penderitaan dan masalah. 그러니까 인간은요, 요걸 넘어서 체험하여 갈급했어요. Yeah. Therefore, men are thirsty to transcending this, limitation of this world. Sehingga manusia itu memiliki kehausan, memiliki hasrat untuk melampaui keterbatasan dunia ini. 그러니까 보세요. 이 신비를 가지고 막 체험을 하고요. 막 초월하는 이런 걸 해보려고 발버릇인데요. Therefore, they are wrestling with the mysticism to transcend their limitations, and also, they are struggling with some other things. Oleh sebab itu manusia untuk memenuhi hasratnya akan hal-hal rohani itu, manusia mencari-cari dengan cara mistisisme juga dengan berhala-berhala yang lain. 그러니까 막 마약도 먹고 막 알코올 먹고 막 귀신 들려보고 뭐 하는 거예요. 왜냐면 뭐가 벗어나 보려고. Therefore, they even, take the drugs, and also they drink the alcohols, and even they do some rituals, called by the demons. Karena tidak ketemu akan hal rohani itu, akhirnya manusia mulai jatuh kepada kecanduan narkoba, kecanduan alkohol, dan bahkan pergi ke dukun dan berhala-berhala. 왜 그래요? Why? Kenapa? 영혼을 God set the heart for eternity on man. Karena Tuhan sudah menaruh kekekalan dalam hati manusia. Pengkhotbah 3 ayat 11. 알아요. 이걸 얘기를 뭐 봐. 근데 갈 수 없잖아요. Okay. The heart for eternity, that is, those things. But they want to try to transcend, but they cannot go to the above world. Hati untuk kekekalan yang berasal dari atas itu masalahnya. Manusia tidak dapat mencapai kekekalan itu, sehingga manusia mencari-cari kekekalan duniawi. 그러니까 여러분이 사람들이 왜 지금 세상에 별별짓 다 하냐면요. 이 갈급함, 깊이 목마름을 Therefore, you will understand why people are doing so many kind of things for them to satisfy their thirstiness. They are doing those every kind of things. Dari sinilah seharusnya kita dapat mengerti kenapa ada orang-orang yang berupaya banyak hal untuk mengejar hasrat mereka, memenuhi kepuasan mereka, karena mereka tidak dapat mencapai hal-hal rohani ini. 사슴이 마치 시름을 목이 말라서 물을 찾아서 가물을 가지고 물에 몰랐지 물 찾아 막 헤매는 것처럼 하나님을 찾기에 막 갈급하다. It is like the deer. It is like that the deer pants wants for a living, and he is trying to find out the waters. Manusia pun menjadi ibaratkan rusa yang begitu merindukan air. 근데 인간은 절대 하나님 갈 수 없거든요. But with man's effort, he never reached God. Tetapi dengan usaha atau kekuatan manusia tidak dapat pernah menjangkau Allah. 왜 그랬습니까? Why? Kenapa? 사단의 통치하는. They are under the reign of Satan. Karena sebenarnya manusia berada dalam kekuasaan setan. 갈 수 있는 길이 막히고. Already the way to come before God was blocked. Karena jalan untuk datang kepada Allah sudah terputus. 그러니까 인간은 그럴 수밖에 없는 근본 원죄가 있어요. Why? What is blocking them? Because they have the original sin. Because this, they never come before God. Apa yang menghalangi manusia untuk datang kepada Allah? Karena manusia sudah memiliki dosa mula-mula, dan inilah yang menjadi penghalang manusia kepada Allah. 현장을 보고 진짜 문제가 뭔지를 알 때 그때 사람들이 인자를 너희는 나누는. Therefore, through seeing this field, they saw the real problem. At the time, Jesus asked to his disciples, "Who do people say that I am, and who do you say that I am?"
Oleh sebab itu Tuhan Yesus menunjukkan ladang kepada murid-muridnya supaya mereka dapat menyadari apa masalah mendasar itu. Baru akhirnya Tuhan Yesus bertanya, siapakah kata orang-orang siapakah aku ini? Lalu kata kamu siapakah aku ini? 사람들은 전부 세례와 엘리야, 예레미야, 선지 이러고 앉는 거예요. So people say that Jesus is one of the prophets, John the Baptist, Elijah, and Jeremiah. Dan orang-orang mengatakan Yesus itu sebagai Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia atau salah satu dari para nabi. 오늘 교회가 진짜 인간인지 모르니까 전부 딴짓하고 앉았단 말이에요. Even these days, the churches do not know the gospel correctly. Therefore, even they say some other things and then they are doing some other things. Itu sama saja dengan gereja pada hari ini yang tidak mengerti lagi siapakah Tuhan Yesus itu sehingga mereka dalam gereja peduli hanya dengan hal-hal yang lain saja. 교회가 신학교 마찬가지예요. 보고 모르니까 막 딴짓 다 하고. Even the seminary schools are the same. They do not know the gospel. Therefore, even they teach so many things, but they teach some other things. Dan sekolah teologi pun sama, tidak tahu lagi akan Injil dan hanya mengajar hal-hal yang lain saja. 기독교는 탈수고 뭐 종교다운 넌 자유주의 뭐 어망다운 신비주의하고. Even they say this is Christianity, but they teach even the mysticism and legalism, all other things they are doing in the name of Christianity. Bahkan dalam nama kekristenan, tapi meskipun dikatakan kekristenan, tapi yang diajarkan adalah hal-hal yang berbau mistis, hal-hal yang berbau berhala dan hal-hal yang lain. 그래서 그 상징이 되는 그 지역, 그러니까 가이사라 빌립보. Therefore, the area name Caesarea Philippi is symbolized all those kind of things. Dan di Matius pasal 16 ini kita lihat daerah yang namanya Kaisaria Filipi. Nama daerah Kaisaria Filipi ini mewakili segala hal itu. 예수님께서 거기서 물을 질문한 거예요. Jesus asked this question there. Dan di sanalah Tuhan Yesus menanyakan pertanyaan ini. 사람들이 인자를 누구는? Who do people say that I am? Siapakah, kata orang-orang, siapakah anak manusia itu? 자, 현장을 보고 난 제자들이 세례 요한, 엘리야, 예레미야, 선지자 이렇게 당신을 보고 있어요. Okay. After seeing the field, the disciples answered, the people say that you are the John the Baptist, one of the prophet Elijah and Jeremiah. Jadi setelah murid-muridnya melihat kondisi ladang, mereka memberikan jawaban kepada Tuhan Yesus bahwa orang-orang di ladang itu menyatakan bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, Yeremia atau salah satu dari para nabi. 그때 예수님께서 너희는 나를 누구는? At the time, Jesus asked them again, who do you say that I am? Tetapi pada saat itu Tuhan Yesus bertanya pertanyaan yang sama kepada murid-muridnya lagi, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? 그때 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들. At the time, Peter confessed, you are the Christ, the Son of the living God. Maka Matius pasal 16 ayat 16, Petrus mengakui bahwa engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. 베드로가 한 말이야. It is not the word of Peter, actually. Sebenarnya namanya ini bukan kata Petrus sebenarnya. 아니야. 네가 복이 있다. Why? Jesus said, you are so blessed. 이를 네가 이 혈육이 아니고 하느님 아버지가. It is revealed not by man, but by the Father in heaven. Sebenarnya ini bukanlah perkataan Petrus sebenarnya. Kenapa? Karena setelah itu Tuhan Yesus katakan bahwa Petrus itu sangat berbahagia karena perkataan Petrus itu dinyatakan oleh Bapa di sorga. It means that God the Father let you know this. Itu artinya Allah Bapa yang mengizinkan supaya Petrus mengetahui akan hal ini. 성령이 아니고는 예수를 주라고 신할 수 없다고 말이야. The Bible tells us that without the Holy Spirit, no one can confess that Jesus is Lord. Karena Alkitab menyatakan bagi kita kalau bukan karena Roh Kudus tidak ada seorang pun dapat mengakui Yesus sebagai Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 3. 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Peter confessed, Lord, you are the Christ, the Son of living God. Tetapi Petrus dapat mengakui bahwa engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. 여러분이 이거 진짜 알면요. 이런 일이 벌어져요. 그야말로 여러분 네 사람이 네게 알려줄 건 없습니다. 이게 성령이 정말 충만합니다. Okay. If you know this, then
you really blessed by God. Why? God himself revealed this to you. Jika dia dapat mengerti tentang hal ini, dia adalah orang yang sangat diberkati karena Tuhanlah yang mengizinkan untuk mengerti akan hal ini. 그야말로 충격적인 일이에요. It is very shocking thing. Dan inilah hal yang sangat mengejutkan sebenarnya. 생각해보세요. 아까 말했잖아요. 위에서 오신 분이에요. Now think about it. I already told you, he is the being who comes from above. Coba lihat kembali di sini. Seperti yang pendeta sudah katakan, dia adalah pribadi yang datang dari atas. He came from above all things. Tuhan Yesus datang dari atas segala hal. 하늘에서 왔다. He came from heaven. Dia datang dari surga. 땅에 속한 분이 아니에요. He doesn't belong to this earth. Dia tidak berasal dari dunia, dari bumi ini. 그렇잖아요. Right. 이분이 왜 오셨냐? Then why he came? Tetapi untuk apa dan mengapa dia harus datang? 그리스도 일을 하러 오셨다고요. To do the work of Christ he came. Karena dia harus datang untuk mengerjakan pekerjaan sebagai Kristus. 그러니까 승자된 왕. What is Christ? That is threefold office. The Dan priest and prophet. pekerjaan Kristus itu apa? Itu 3 jabatan, yaitu Nabi, Imam, dan Raja. 이 사단은 세상을 완전히 타락하게 통째로 사단을 꺾어버렸다 그것을. Satan fell this word, and he reigned this word. Then God, the Christ, he broke down the Satan's authority. Setan sudah menaklukkan dunia ini dan berkuasa atas dunia ini, tetapi Kristus yang mematahkan kekuasaan setan itu. 너는 하는 길을 갈 수 없도록 근본을 만든 그 죄 언제 해결해? And he also solved the problem of sin. Because of this sin, man cannot come before God. Dan Kristus juga menyelesaikan masalah dosa, di mana karena dosalah manusia tidak dapat datang ke hadapan Allah. 이 막힌 담을 물들이고 하는 길을 갈 수 있다. 하나님 나라에 임하도록 그래요. Christ to break the stumbling block for man to come before God, and then he opened the way for man to come before God. Jadi Kristuslah yang menghancurkan batu sandungan yang mencegah manusia untuk datang ke hadapan Allah, sehingga dialah yang membuka jalan yang baru bagi manusia untuk datang ke hadapan Tuhan Allah. 그러니까 이걸 알아들어야 되는데 전부 표기 뭔지도 모르고요. 예수가 와도 모르고 이 세상에 완전 그 정도로 보면 They should understand this, but man, even the Jesus came, but they do not know about this, and also that much they were darkened. Sebenarnya manusia harus mengerti akan hal ini, tapi ketika Yesus datang, mereka bahkan tidak mengenal lagi siapakah Yesus dan untuk apa dia datang. 여러분이 이걸 설명을 제대로 하려니까 이게 덮여밖에 안 돼요. Okay. To explain this, well, we did the chart. Dan untuk menjelaskan hal ini dengan baik, kita menyusunnya dalam bentuk gambar atau diagram. 그렇잖아요. 왜 인간은 그리스도 필요하고 그리스도야만 되고 그리스도가 누구냐? Why man is Christ, and what is Christ, and who is that Christ? Untuk menjelaskan kepada kita kenapa manusia memerlukan Kristus dan siapakah Kristus itu. 인간은 알아야 될 거 아니에요, 원래 이거. You should know the original man. Kita harus mengerti terlebih dahulu seperti apa manusia mula-mula itu. 하나님과 함께 또약 누리면서 이거 세상을 전부 다스리는 인간이잖아요. Man is the being who have fellowship with God, and then with that power he reigns this world. Sebenarnya manusia adalah makhluk yang diciptakan untuk memiliki persekutuan dengan Allah, dan dengan kekuasaan diberikan oleh Allah, manusia dapat menguasai dunia ini. 인간과 하나님과의 관계가 단절됐다. But this relationship between God and man was cut off. Tetapi hubungan persekutuan antara Allah dengan manusia itu sudah rusak, sudah hancur. 자, 어떻게 인간이 이렇게 사는 거 단절됐냐? Then why men were separated from God? Dan kenapa manusia terpisah dari Allah? 그게 창세기 3장. That is Genesis chapter 3. Itu karena Kejadian pasal 3. 그러면 인간 하나님 따르면 모든 문제 다 오는 거예요. At that moment, every problem came to man because they are separated from God. Dan sejak saat itu juga semua permasalahan datang kepada manusia karena manusia sudah terpisah dari Allah. 그러니까 현재가 봐요. 영적 문제, 정신 문제, 육신 문제, 경제 문제, 가정 문제, 모든 문제 다 지금 살아가고 있어요. Therefore, please go to the field and see. Every problem, every man are under the problem of a spiritual problem, mental problem, physical problem, and prosperity problem.
Oleh sebab itu saudara, pergilah ke ladang dan lihatlah di sana ada manusia-manusia yang dipenuhi dengan masalah rohani, masalah mental, masalah fisik, dan semua permasalahan yang ada. 그 문제를 당하면서 이게 어디서 왔는지 모르니까 전부 종교, 선행, 과학, 오천학 이러고 앉았는 거예요. 거기다 종교. Even though they are undergoing these kind of problems, but they do not know why this problem came. Therefore, their effort is what? Just, using the religion, philosophy, or, science. Meskipun hidup menderita dengan permasalahan yang ada, tapi tidak tahu apa penyebab dari permasalahan itu, sehingga mereka berupaya untuk menyelesaikan masalah-masalah itu dengan agama, filsafat, sains, hukum, dan sebagainya. 아무리 해도 안 되는 거예요. 못 부딪히게. But even though they try to solve their problem with many kind of method, but no way. Tapi meskipun manusia berupaya untuk menyelesaikan masalah-masalah itu dengan metode apapun, tapi tidak pernah selesai. 이걸 보는 여기서 뭘 봐야 이걸 봐야 돼. 창세삼장 이게 문제를 봐야 돼. Therefore, through the field, what you should see, that is Genesis chapter 3 problem. Oleh sebab itu, ketika kita melihat ladang, apa yang harus kita sadari adalah masalah dari Kejadian pasal 3 yang ada di ladang. 그래야 그리스도가 뭔 말이야. 왜 예수님께서 오셨어요? At the time, you will understand the word Christ, and that you will know why Christ should come. Pada saat itu kita akan mengerti maksud dari kata Kristus, dan kita akan mengerti kenapa Kristus harus datang. 그리스도께서 이 세 가지를 해결했다고 말이에요. Christ solved these three fundamental problems. Karena Kristuslah yang menyelesaikan 3 masalah fundamental itu. 그래서 바울은 뭐라 합니까? 그리스도라면 당연히 죽어버려야 된다. Therefore, what Paul said, he said, if he is Christ, rightfully he should die. Oleh sebab itu Paulus katakan apa tentang Kristus? Dia katakan bahwa Kristus harus menderita dan bangkit. 그러므로 예수가 And he should raise up to life again. Therefore, that Jesus is the Christ. Kristus harus menderita, disalibkan, tetapi harus bangkit kembali. Dan Yesus inilah Kristus yang kuberitakan. 다 이뤘다. On the cross, Jesus himself said, it is finished. Karena dari atas kayu salib sendiri Tuhan Yesus menyatakan sudah selesai. 내가 그 길이요 진리요 생명이 나로만 아버지께 없느니라. I'm the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Tuhan Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 그리스도 안에 생명성이 죄와 사망들을 해방시켜버렸다. And through Christ Jesus, the law of the Spirit of life set us free from the law of sin and death. Dan melalui Kristus Yesus, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. 하나님의 아들이 오시면 마귀를 멸하십니다. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Alasan anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. 그래서 우리가 그리스도로 말면 하나님께로 가는 거예요. Therefore, through Christ, we can come before God. Oleh sebab itu, di dalam Kristus, melalui Kristus, kita dapat datang ke hadapan Tuhan Allah. 그래서 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이다. Therefore, if anyone is in Christ, he's a new creation. Oleh sebab itu, setiap orang yang berada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. The old has gone, the new has come. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. 그래서 끝이에요. Christ, he finished all. Karena Kristus yang telah menyelesaikan semuanya. 그래서 다 이뤘다는데 뭔 말이 필요해요? 그래서 그분이 다 이뤘다고 말하시. He always said, it is finished. Then what is needed to us more? Kalau Kristus saja sudah menyatakan sudah selesai, lalu bagi kita manusia apa yang masih kita perlukan? 그분이 나를 위해서 부활했잖아요. He died for me and he resurrected for me. Karena Kristus telah mati bagi saya, bahkan dia telah bangkit bagi saya. 그러면 여러분 그리스도 고백이 됐는데 왜 안 되냐고. So even you confess that Jesus is Christ, then why nothing take place? Tetapi seringkali meskipun kita sudah mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, tetapi kenapa hal-hal seperti ini belum menjadi nyata bagi kita? 그게 이제 이유가 없습니다. That is the after camp training. Dan ini yang harus kita lihat setelah kemah pelatihan. 자, 이 고백한 제자들 데리고 어디 갑니까? 바로 베나다.
Jesus brought the disciples who confessed that Jesus is Christ to the Mount of Changes. Jadi Tuhan Yesus membawa murid-muridnya, mereka yang tadinya mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, dia membawa mereka ke atas gunung. 이 변화산 합숙이다. We say this after the Mount of Changes camp training. Ini yang kita sebut setelah kemah pelatihan di atas gunung. Matthew 우리가요. 17:1-3. Untuk Matius pasal 17. 그냥 복음을 지속 반복하러 다녀 집중하러. Why do I say continuously repeat and continue and concentrate on this gospel? Kenapa harus seperti ini adalah supaya mata murid-muridnya bisa terbuka dan mereka bisa terus ada di dalam Injil dan bahkan melanjutkan Injil itu. 여러분 그리스도 알고 고백도 하고 그렇잖아. 네 왜 구원받았는데 왜 자꾸 그러는 거야? You know Christ and you confess Christ and also you are saved by Christ. But why? We ask you to repeat this gospel continuously. Dan bagi kita juga sama. Kita sudah mengenal Kristus, kita mengerti tentang Kristus. Tetapi kenapa bagi kita terus diminta untuk berulang-ulang dalam Injil? 분명히 예수를 고백해놓고도 산에 가서 뭐랍니까? 세례요한 엘리야 예수님 나타나니까 뭐랄게 베드로가 Surely he confessed that Jesus is Christ, but after he went on the Mount of Change, what did Peter say? Petrus yang tadinya mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, tapi lihatlah setelah dia pergi ke dikatakan bukit transfigurasi ini, apa yang dikatakan oleh Petrus di sana? 여기다가 초막 세시가 하나는 주님을 위하여 하나는 세례요한 엘리야 하나는 모세를 위해서. Let's make it 3 houses, one for Jesus, one for Elijah, one for Moses. Jadi Petrus berkata kepada Yesus, Matius 17 ayat yang keempat, Tuhan betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. 야 살자는 거예요. It means, okay, let's live here. Itu artinya dia sedang mengatakan biarlah kita tidur di sini saja. 우리 싹 가려. At the time, the clouds hide everything. Tapi pada saat itu tiba-tiba awan yang terang menutupi dan menaungi mereka. 사라지고 엘리야 사라지고 예수만 남았더라. Even Moses disappeared and Elijah disappeared. Only Jesus was remained. Dan di dalam awan itu bahkan Musa pun hilang, Elia pun hilang, tapi hanya ada Yesus. 여러분이 고백했는데 여러분 안에는 아니에요. Even though you confess, but your inner part is still, it is not. Ini menunjukkan bahwa kita seperti Petrus yang mengakui dengan mulut kita, tapi dalam hati kita masih belum. 우리가 이 모세 엘리야가 그거 갔으니까 그거 창조가 없는 거예요. Okay, how the Moses and the Elijah can be like Jesus? Therefore, it is the religious pluralism comes out. Kita harus berpikir bagaimana mungkin Elia dan Musa bisa menjadi sama seperti Yesus. Tetapi dari sinilah muncul pluralisme agama. 모세 엘리야는 그냥 오실 메시아 그림자지 우리가 그수가 아니에요. Moses and Elijah are the shadow of the coming Messiah. They themselves are not the Messiah, the Christ. Baik Musa maupun Elia, mereka ini adalah bayangan-bayangan Mesias yang akan datang. Jadi mereka bukanlah Mesias, melainkan hanya modelnya saja. 이념 이렇게 다 없어요. Therefore, you should throw away all the ideology and mysticism and legalism. Oleh sebab itu bagi kita semua, kita harus membuang semua ideologi lama kita, bahkan membuang semua hal-hal mistis yang dulu kita miliki, bahkan membuang semua legalisme kita. Hidup menurut hukum Taurat, hidup lama kita. 주는 그리스도를 믿으면서 아주 여러분 가기 뿌리쳐진 점 영이기 때문에 안 되는 거예요. Even though you speak Jesus is Christ, but still your imprint, root, and nature are in it. These are all the things. Therefore, nothing takes place. Karena meskipun hari ini kita katakan Yesus adalah Kristus, tapi dalam diri kita hal-hal yang telah berakar, terukir dan menjadi natur kita adalah hal-hal hidup kita yang lama yang berpusat pada ideologi mistisisme legalisme kita. 잘 보세요. 모세도 사라지고 엘리야 사라지고 뭐가 오직 예수만 남았더라. Look carefully.
Even Moses disappeared, Elijah disappeared. Only Jesus remained. Jadi lihatlah baik-baik apa yang terjadi di sini. Bahkan Musa pun menghilang, Elia pun menghilang, tapi hanya tersisa Yesus. 그래서 모든 것이다. 그렇죠. Christ is everything. 오직 그리스도만 남았다는 말이야. 다른 것 Kristus adalah segala-galanya. Only Jesus remained, and nothing is needed to us. Karena hanya Yesus yang tersisa, sehingga tidak ada hal yang lain yang masih kita perlukan lagi. 여러분 그리스도 외에는 다 필요 없어요. 그리스도면 끝이에요. 그래서 모든 거기 때문에. Without Christ, nothing is needed to you. If it is Christ, then everything finished. Kalau tanpa Kristus maka hal yang lain itu masih kita perlukan. Tapi sejak ada Kristus, hal yang lain itu sudah tidak kita perlukan lagi. 여러분이 다 옛날에 다른 거 하다 왔어요. All of you did every other things in the past, right? Dalam hidup kita yang lama, kita melakukan segala hal yang kita dapat lakukan, kan? 여러분 뭐 신비주의 하다가 또 율법주의 하다 왔단 말이에요. Some of you did mysticism, or some of you did the legalism. Mungkin sebagian kita hidup dalam mistisisme, sebagian kita hidup dalam legalisme. 그 사람 복음으로 담나 그거 필요 없는데 계속 하고 있으면 여러분 역사 아니라요. If you confess that Jesus is Christ, if you have the conclusion with the answer with Christ, then you don't need any other things, but you are still doing those kind of old things, then nothing take place to you. Meskipun kita mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, bahkan kita mengerti akan hal ini, tapi kalau kita masih hidup dalam mistisisme dan legalisme kita yang lama, yang seharusnya tidak kita perlukan lagi itu, maka tidak akan ada buah dalam hidup kita. 여러분이 그래서 하나도 계속 이런 거 하고 있으면 사단은 여러분 금대자. Even though you knew Christ, but you're still doing some other things, then Satan knows that, and Satan do not scare it to you. Meskipun kita mengenal Kristus, tapi kita masih terus melakukan hal-hal yang lama, yang lain itu, maka setan melihat kita, setan tidak akan takut dengan hal itu. 오직 그리스도 하는 날 사단은 도망가. But when you confess only Christ, at that moment, Satan will flee away. Tetapi ketika kita nyatakan hanya Kristus, maka sejak saat itu juga setan akan pergi daripada kita. 여러분, 베드로가 주는 그리스도시요 하는 알고 누가 가장 충격받았어요? When Peter confessed that you are the Christ, the Son of the living God, at that time, who were shocked the most? Ketika Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup, pada saat itu siapakah yang paling terkejut? 사단이 가장 충격받았어요. It is Satan. Saudara harus tahu bahwa yang paling terkejut itu adalah setan. 마귀는 알고 있어요. 예수. Why? Already, the Satan knows who Jesus is. Kenapa? Karena setan dari awal dia sudah mengetahui siapakah Yesus ini. 마귀가 이 성경 보세요. 보험서야 당신이 하나님의 아들 아닙니까? 마귀가 얘기 안 합니까? Even, the Satan, the devil said, you are the Son of God. Dari awalnya ketika setan menguji Yesus, dia sudah mengatakan jika engkaulah benar-benar anak Allah. 근데 여러분이 뭐 예수 그리스도 가면서 이제 하고 있으면 마귀가 오더니 진짜 보험 오는구나 이 꼴을 낼게요. But even you say Jesus is Christ, but you are doing all the ideologies and mysticism, legalism, then in front of Satan's eyes, he did not know the gospel well. Tapi bagi kita, meskipun kita sudah mengenal Kristus, tapi kita masih terus hidup dengan ideologi, mistisisme, dan legalisme kita yang lama, maka dari sudut pandang setan, kita bukanlah apa-apa, bukanlah ancaman. 그러니까 고백은 했지만 이게 안 되는 걸 아시기 때문에 주님은 데리고 변화산에 가서 합수한 거예요. Jesus already knew, even though he confessed Jesus is Christ, but even to him, it was not only Christ. Therefore, he brought them to the Mount of Change. Dan Tuhan Yesus sudah mengetahui hal ini. Meskipun mereka mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, tapi Tuhan Yesus mengerti bahwa itu belumlah sempurna, sehingga Tuhan Yesus masih membawa mereka kepada Bukit Transfigurasi ini untuk melatih mereka lagi. 이 복음을 어떻게 하면 요 합수해라.
Therefore, please do the camp training, repeating this gospel continually. Oleh sebab itu, bagi kita semua, biarlah kita terus mengadakan kemah pelatihan untuk berulang-ulang di dalam Injil. 내게 있는 이 각인 게 뭔가? 뿌리게 되는 게 뭔가? What was imprinted in me and root down and naturalized in me? Kita harus melihat apakah yang sudah menjadi terukir, tertanam, dan menjadi natur dalam setiap diri kita. 이거 찾아보세요. Please find these things. 그렇죠? Biarlah kita menemukan hal ini. 여러분이 분명히 이 틀에 잡히시면 아무리 그래서 해도 안 돼요. If you are caught by this train, then even though you are struggling, nothing takes place. Karena kalau kita masih terkurung dalam kurungan yang lama ini, maka meskipun kita berupaya dengan hal apapun juga tidak akan ada perubahan. 이번 주간에 쳐다보세요. 나의 각인 뿌리신 겁니다. Okay, please find out this week, what is my imprint, root, and nature? Sehingga dalam minggu ini, biarlah setiap kita dapat menemukan apa yang telah menjadi terukir, tertanam, dan menjadi natur dalam hidup kita secara pribadi. 여러분 막 그래서 말을 하면서 뭐 가면서 뭐 대화하는 거 보면요 이런 거라. Even though you confess that Jesus is Christ and you are doing the workshops, but when I hear you have conversation, but the content is the old stuffs. Karena meskipun saudara katakan Yesus adalah Kristus, bahkan saudara tunjukkan bahwa saudara setiap hari menggambar workshop, tapi kalau dilihat dari pembicaraan kita sehari-hari, itu menunjukkan bahwa kita masih hidup dengan hal-hal yang lama itu. 그 사람이 그래서 진짜 그래서 잡았단 말이에요. 정말 예수 고백했단 말이에요. 그럼 끝난 거 아닙니까? 그 사람이 뭐 안 그래 뭐 안 그래 이거죠 이게. Okay, if that person really confessed that Jesus is Christ, then and also he confessed that Jesus is Christ, then already he's everything finished. But if you are say something about that person, blah blah, then it is not finished with Christ, right? Jika seseorang itu mengerti bahwa Yesus adalah Kristus, bahkan mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, maka segalanya harusnya sudah selesai. Tapi kalau kita masih terus membicarakan hal-hal yang lama, hidup dengan hal-hal yang lama itu, maka sebenarnya belum selesai di dalam diri kita. 그러면 저 사람은 맞지만 이 말하는 사람은 내가 볼 때는 그 답이 안 나더라고. Okay, of course, even he confessed that Jesus is Christ, but in my eyes, he himself is not have the answer with Christ yet. Tentu saja setiap kita dapat mengakui bahwa sudah mengerti tentang Kristus, Yesus adalah Kristus, tapi kalau dilihat dari sudut pandang orang lain, kita dapat melihat bahwa sebenarnya kita belum benar-benar memiliki jawaban akan Kristus itu. 그러니까 그래서 끝인가 그 소리가 저 사람이 계속 가니까면 그래서 아직 저 사람이 이런 부분 때문에 했는데 그 소리가 있으니까 결국은 그게 아니다. 이 사람이 계속 보면 저것도 그래서 누리다 보면 끝나는 건데 이렇게 답 안 보고 자꾸 뭐 어떤 거 저또 그게 문제라 생각한다면 여러분 알겠다. As a minister, if we see some person, if that person already confessed that Jesus is Christ, but he has something, the old habits, then because of this, the minister say, okay, Kalau buka manual ini, nak mau pakai ini lagi apa? because of this and that things, okay, how it's not good. If it is that, then even though, minister do not have conclusion with the Christ. Of course, if you have a conclusion with Christ, then even that person says, something wrong, but that person already confessed Jesus Christ, but his imprinted root and nature still remained. Because of that, he shows something wrong point, but time goes by. If he continuously enjoyed the gospel, then, it will be changed. Then the minister will not, criticize about that person that much. Bahkan kita sebagai seorang pelayan pun, kalau ada orang-orang yang kita layani masih sudah mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, tapi masih kelihatan bahwa dia hidup dengan hal-hal yang tertanam dan berkat dalam masa lalunya, seharusnya
kita tidak boleh mengkritik dia atau mengatakan bahwa hal itu tidak baik. Sebaliknya, kita harus dapat mengerti bahwa meskipun dia sudah menerima Kristus, tapi hidupnya masih tertanam dengan hal-hal yang lama. Dan seiring berjalannya waktu ketika dia menanamkan Injil, hal-hal yang lama itu akan diubahkan menjadi hal-hal yang baik. Oleh sebab itu, kita sebagai pelayan pun tidak boleh tertipu. Karena kalau kita tertipu, itu menunjukkan bahwa kita sebagai pelayan sendiri belum memiliki konklusi akan Injil. 저는 강과 합수도 받고 이렇게 막 보험도 하고 막 은혜 받는 사람 좋은데요. 그 사람이 취소하지 않고 그냥 알았으니까 이제 나도 됐다 이렇게 나가는 사람인데요. 그 사람 그냥 안 됩니다. 얼마 못 가서 안 되겠어요. 그냥 이게 안 바뀌는데 될 리가 없어요. Okay. There are some person, they visit Korea and they heard the gospel message and they visit Korea and they join the training here in Korea. And then they say, okay, I learned everything. Therefore, okay, I can do it. And then they do not continue this training. And then instead of that, they goes out and they goes out. Then I think that person, nothing will take place to that person. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara-saudara ada yang sudah pernah datang ke Korea juga mengikuti pelatihan di Korea. Bahkan di Korea mengatakan sudah menerima Injil, mengerti segala sesuatu, jadi pulang mau melanjutkan pergerakan ini. Tapi ketika pulang langsung sudah sibuk melayani, sibuk dengan hal yang lain, tidak peduli lagi dengan pelatihan seperti ini. Maka bagi pendeta rasa tidak akan ada buah dari pelayanan penginjil yang dikerjakan oleh orang yang tidak lagi peduli dengan pelatihan ini. 그래서 예수님께서 고백한 배들 마지막에 하신 말씀이에요. 말하지 마라. Therefore, Jesus said to the Peter who confessed that Jesus is Christ, at last, do not speak these things to others. Oleh sebab itu, bahkan Tuhan Yesus sendiri setelah Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, pada akhirnya Tuhan Yesus melarang Petrus untuk mengatakan kepada orang lain bahwa dia adalah Kristus. 왜냐? 아직도 여기 많은 진짜 하나님 계획이 있는데 이걸 안 되고 안 된 주제에 가서 목 말하면 되겠냐 이 말이야. 이거 얼마나 하겠냐. Okay. Okay. Still, there are many plans of God for the training, but he do not continue this and then just go out and preach. What will take place? Jadi lihatlah bagi Tuhan Yesus sendiri masih ada rencana pelatihan yang berikutnya bagi murid-muridnya. Tapi kalau bagi kita sendiri tidak peduli lagi dengan pelatihan, maka apa yang akan kita hasilkan? 그러니까 이 다윗 납부림은 다윗 같은 고백하죠. Then, but okay, if you have a conclusion with Christ, it means your imprint, rule, and nature changed. At that time, you can confess like David. Tetapi jika kita sudah memiliki ukiran, akar, dan natur yang baru di dalam Kristus, maka kita pun akan memiliki pengakuan seperti pengakuan Daud, Mazmur pasal 23. 여호와가 나의 목자시니 나는 부족한 게 없다. The Lord is my shepherd; I shall not be in want. Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 다윗이 부족한 게 없나요? Okay, really, David has anything lacking? Apakah Daud masih memiliki sesuatu yang kurang? 다윗은 도망다니고 자기를 죽이려는 군대가 따라다니는데 부족이 없나 말이야. Even at that time, David was chased by soldiers, and somebody is trying to kill him. Padahal pada waktu itu, Daud dia dikejar-kejar oleh tentara dan ada orang yang membunuh Daud. 자, 하나님이 나와 함께하는 거야. Okay, Genesis 39, 1-6, God is with me. Juga seperti kisah Rasul Kejadian pasal 39 tentang Yusuf, Tuhan menyertai Yusuf. 여러분 착각하는데요. 뭐가 이 사람들이 잘못하면 뭐가 많이 잘 돼가지고 아닙니다. 노예예요. 그렇잖아요. Sometimes you misunderstood about it. No, Mung- Joseph, does he have so 도망가는 many 거예요. things? 목숨이 And even David, he has many things, and he is a comfortable place. He is staying. No, even David is chased by the soldiers, and even the
even Joseph, he do not have anything. He is a slavery. He is, he is in the prison. Mungkin kebanyakan kita salah paham dengan ayat ini. Mungkin kita berpikir dua orang ini, Daud dan Yusuf, mereka hidup dalam situasi yang baik. Tapi kalau kita mau lihat lagi, bahkan Daud sendiri sedang dalam pelarian, dia mau dibunuh oleh tentara. Dan juga bagi Yusuf, dia sedang dalam pembuangan, dia menjadi budak. Jadi dua orang ini hidup dalam ketidakpastian, hidup dalam kekurangan. 그리스도는 모든 걸 이기자고 그분은 나와 함께하면 끝이에요. Christ is every problem solver, and if he is with me, then everything finished. Tetapi jika Kristus yang adalah jawaban atas segala permasalahan, jika Kristus itu menyertai kita, maka semuanya sudah selesai. 여러분이 요것만 바꾸면 돼요. 여러분 안에 분명히 다 지금 잘못된 가진 뿌리인데요. 이게 정말로요. 이 틀에 벗어나요. Therefore, what you should one thing that is change your wrong imprint root and nature. Oleh sebab itu, satu-satunya hal yang harus kita lakukan adalah mengubah hal-hal yang telah terukir, berakar, dan menjadi natur kita yang salah itu menjadi hal-hal yang baru, hal-hal yang benar. 계속 workshop을 하면서 여러분이 어른답을. Therefore, through continuous workshop, find out your wrong imprint root and nature and change it into it. Dan melalui workshop kita setiap hari, kita harus menemukan hal-hal yang telah terukir, berakar, dan menjadi natur kita yang salah itu, serta mengubahnya menjadi ukiran akar dan natur yang baru. 그리스도하면서도 내가 자꾸 잡혀서 아직까지 내 안에 일도 신부주의 있잖아요. 뭔가 이렇게 옛 사상 그거요. 여러분 그게 내게 필요하다면 아직까지 부정 잡아내는 거죠. Even though you confess that Jesus is Christ, but mysticism, legalism, and some older ideologies still remain. And if you need those kind of things, then you didn't have an answer with Christ yet. Bagi kita, mungkin kita mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, tetapi jika kita masih hidup dengan ideologi yang lama, mistisisme dan legalisme kita yang lama, maka itu menunjukkan bahwa kita belum menemukan jawaban atau konklusi Kristus bagi diri kita sendiri. 내가 복음 깨닫고 나서요. 그 옛날에 전부 다 내버려. For me, after realizing this gospel, I throw away all the books which I read before. Bagi pendeta sendiri, setelah mengetahui tentang Injil ini, pendeta membuang semua buku-bukunya yang lama yang dulu dia paling suka untuk baca. 껍데기 버린다고 내 안에 들어 무엇입니까? 그러니까 그때부터 계속 복음만 들어요. Of course, even though I throw away the books, then my inner thing disappear. No, but it is my resolution. I will not do this anymore. Tentu saja meskipun pendeta membuang buku-bukunya, tetapi yang di dalam dirinya belum berubah kan. Oleh sebab itu, membuang buku itu menjadi sebuah resolusi, keputusan bahwa tidak mau lagi hidup dengan ideologi-ideologi yang lama itu. 내가 전도하면서 만난 사람 뭐 신비한 사람도 있고 별별 사람도 아닌데요. 저는 저 사람이 그리스도 끝이다. 그래서 다른 거 너무 되겠다. 막 그거 보지도 않아요. 배에서 보면 말어 못 하는 그 말고 보면. I met so many kinds of people, some are from mysticism, some are from legalism, but, to me, nothing can be a problem. If just what I do is just delivering the gospel message, if this gospel enter into them, then what kind of background they have, that cannot be a problem. Dan seringkali pendeta juga berjumpa dan berhadapan dengan orang-orang yang memiliki latar belakang mistisisme, legalisme, tapi itu pun tidak menjadi masalah bagi pendeta, karena yang orang itu perlukan hanyalah Injil dan pendeta hanya memberitakan Injil saja, sehingga tidak ada yang menjadi masalah. 계속 말해보면요. 뭘 할 수 있냐. 결국 복음을 담는 사람 남고 그게 다른 게 필요한 사람은 못 보는 사람은 떠나요. If I continuously deliver this gospel message, then only the one who have the answer with Christ will remain till the end. But the one who haven't the answer with Christ, they will depart in the midst of that. Dan ketika pendeta terus memberitakan, mengejarkan hanya Kristus saja, maka ada orang-orang yang benar-benar memiliki konklusi akan Kristus. Mereka akan terus tinggal bertahan sampai akhir pelatihan. Tetapi orang-orang yang belum memiliki konklusi akan Kristus di tengah-tengah pelatihan, mereka akan meninggalkan pelatihan.
왜냐하면 하나님 떠난 게 문제지 만나면 끝나는 거 아닙니까? Why? Departing from God itself is the problem. But if we make Christ God, then okay, it is okay, no problem. Kenapa? Karena terpisah dari Allah itu sendiri adalah masalah. Tapi ketika kita dapat berjumpa di dalam Kristus, maka tidak ada lagi yang menjadi masalah. 우리가 그리스도로 하나님 나라 임하면 끝나는 거 아닙니까? Through Christ, the kingdom of God comes upon us, then it is finished. Dan bagi kita, melalui Kristus, kerajaan Allah dipulihkan bagi kita, maka sudah selesai. 그 나라를 누리면 돼요. 그게 뭔지 그게 뭔지 자꾸 뭐 다른 거 밖에 아직까지 땅에 그 문제라면 그거는 보고 뭐. Therefore, what we should do is enjoying the kingdom of God which comes upon us. But if we, do not enjoy this, then that itself is the problem. Oleh sebab itu yang harus kita lakukan adalah menikmati kerajaan Allah yang sudah dipulihkan dalam diri kita itu. Tapi kalau kita tidak menikmati kerajaan Allah, maka tidak akan ada buah dalam kehidupan kita. 여러분이 이걸 하면서 결국은 이게 설명이 좀 부족하니까 우리가 복음 높여서 설명하면 더 확실히 돼요. 그 가지고 138 가지고 여러분 그걸 완전히 한번 안 가지고. Okay. If you learn the gospel chart, then you will know about this gospel more specifically through that gospel chart. If you change your viewpoint, then it is good. Melalui diagram Injil, jika saudara belajar diagram Injil, saudara akan mengerti tentang Injil ini lebih spesifik lagi, dan melalui diagram Injil, saudara dapat mengubah cara pandang saudara. Maka hidup saudara sudah selesai sebenarnya. 그래서 오직 그리스도를 회복되는 하나님 나라. Therefore, it is the kingdom of God which is restored only through Christ. Karena semua ini adalah tentang kerajaan Allah yang dipulihkan hanya melalui Yesus Kristus. 예수님 뭐랍니까? 뭐 이거 저거 달라 하지 마라. 그러니까 불신자하는 거다. 나라 임합시게 되라. Therefore, what did Jesus say? Do not ask, say, please give this or that. Instead of that, ask, let the kingdom of God come upon. Oleh sebab itu Tuhan Yesus sendiri ajarkan kita, ketika berdoa janganlah meminta ini, minta itu, minta hal-hal yang didoakan oleh orang-orang yang tidak percaya, tapi kita harus berdoa meminta supaya kerajaan Allah dipulihkan dalam diri kita. 하나님 나라를 구하면 모든 것들이 다 하시고. If you seek the kingdom of God, then everything will be added unto you. Bahkan jika kita mengajarkan, memberitakan kerajaan Allah itu, maka segala hal akan ditambahkan bagi kita. 그렇죠. 그래서 위에 거 찾으라. Therefore, the Bible tells us, okay, seek the things above, not on the earth. Oleh sebab itu Alkitab katakan bagi kita, kejarlah perkara-perkara yang di atas. 자, 오늘 이제 마무리하겠는데요. 여러분이 아까 말했잖아요. 우리가 여기 걸 누리면 이 문제죠. 이걸 못 누려 아주 아웅다웅 뭘 가져야 돼 안 가지니 그렇잖아요. 여기 성공해야 되니 여기서 빼앗아야 돼 많이 찾아 전부 이루어졌잖아요. If we enjoy the things above, then nothing can be a problem to us. Jika kita dapat menikmati hal-hal yang berasal dari atas itu, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menjadi masalah bagi kita. 예수님께서 나라가 이 땅에 임하게 되라. Therefore, Jesus said, ask and pray that let the kingdom come upon. Sebab itu Tuhan Yesus sendiri berkata, berdoalah supaya kerajaan Allah datang atau turun ke atas kamu. 뭡니까? 하나님 나라 성삼위 하나님 아닙니까? The kingdom of God, okay, God is triune God. Kerajaan Allah, Allah Tritunggal. 그렇죠. 이 하나님이 우리 임하면 되는 거. Yeah, when this God, triune God comes upon us, then nothing can be a problem to us. Ketika Allah Tritunggal itu datang di atas kita, menyertai kita, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menjadi masalah bagi kita. 그러면 반드시 여기가 보호자가 우리 배경이 되잖아요. At the moment, the throne will be our background. Dan sejak saat itu juga tahta sorgawi itu menjadi latar belakang kita. 반드시 천군 천사를 통해. And surely God will mobilize the angels of armies to us. Dan pasti Tuhan akan mengerahkan bala tentara surgawi, para malaikatnya bagi kita. 이렇게 하나님이 우리와 함께하니까 이 땅에 있는 모든 흑암 저주 사단이 그리고 이 지옥병이 이길 수 있다.
Like this way, God is with us at that moment. We can win over all the power of the darkness and curses. Dan seperti inilah ketika Allah menyertai kita, maka kita dapat menaklukkan melampaui segala keterbatasan, kegelapan, dan kuasa-kuasa setan. 이게 우리의 신분이고 이게 권세입니다. Okay, that is our status, and this is our authority. Jadi ini berkaitan dengan status dan otoritas kita. 그렇잖아요. 여러분 이걸 누리라 그 말이에요. Therefore, please enjoy this. Jadi biarlah kita dapat menikmatinya. 그러면 나머지 따라와요. Then every other things will follow. Maka hal-hal yang lain akan mengikuti kita. 그렇잖아. 어떻게 경제에 됩니까? 이게 안 되잖아. 이 초월한 가지고 하는데 어떻게 경제에 싸우면 안 싸워 이게. Okay, if you enjoy the things above, then even you don't need to fight or compete with others. Jika kita dapat menikmati hal-hal yang berasal dari atas yang tidak terbatas itu, maka kita tidak akan perlu untuk berkonflik dengan orang lain atau merebut kepunyaan orang lain. 우리는 막 잘하자 그만 이 세상 살려야 될 거 아닙니까? 이 세상은 하나님 나라가. Why? Why we need above things? We should save this earth, right? Kenapa? Karena yang kita perlukan hanya hal-hal yang dari atas itu, karena kita harus menyelamatkan dunia ini kan. 그래서 우리에게 우리 능력 없으니까 하나님이 성령이 충만 주겠다는 거예요. 눈 받고 증거된 거죠. Therefore, God promised to us the filling of the Holy Spirit because we do not have any power. Untuk itulah Tuhan Allah menjanjikan kepada kita kepenuhan Roh Kudus karena kita tidak punya kuasa atau kekuatan apa-apa sebenarnya. 아빠도 자꾸 이런 거 묻게 있으니까 안 된다. But you do not have an answer with Christ, just so you are caught by the older thinking and legalism, the mysticism. Therefore, nothing take place to you. Tetapi kalau kita tidak memiliki konklusi, jawaban akhir akan Kristus, melainkan kita masih terikat dengan ideologi, mistisisme, dan legalisme kita yang lama, maka tidak akan ada buah dalam kehidupan kita. 여러분 여기 보시면 계속 사단을 공격. If you are caught by these old things, then Satan will continuously attack you. Dan jika kita masih terikat dengan hal-hal yang lama itu, maka setan akan terus menyerang kita. 그러니까 바꿔란 말이에요. 각인부 체질을 그리스도 하나님 나라 성령 충만 각인부 체질 바꿔라. Therefore, please change your imprint, root, and nature into the gospel. Oleh sebab itu, biarlah kita dapat mengubah hal-hal yang telah tertanam, berakar menjadi natur kita di dalam Injil. 그러면 여러분이 하나님은 여러분 통해서 세상에 못 가요. Then God will do word evangelization through you. Maka Tuhan akan benar-benar melakukan penginjilan dunia melalui saya dan saudara. 자, 오늘 여러분 하나만 그렇죠. 진짜 고백하시면 이거 바꾸는. Okay. If you really if you really confess that Jesus is Christ, then please do the after camp training. Jika saudara benar-benar mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, maka marilah kita untuk ada dalam setelah camp pelatihan ini bersama-sama. 모세도 사라지고 엘리야 사라지고 오직 예수만 남더라. 이거 Moses disappeared, Elijah disappeared. Only Jesus was remained. Ingatlah, bahkan Musa pun hilang, Elia pun hilang, tapi hanya Yesus yang tersisa. 모세 율법 아닌데 율법. Moses symbolized the legalism. Musa itu menyatakan atau memaknai bagi kita adalah legalisme. Okay. Elijah symbolizes the mysticism. Dan Elia melambangkan mistisisme bagi kita. 여러분 그런 거 그리스도가 왔기 때문에 그 필요 다 버려. Christ already came, therefore you don't need those things anymore. Please throw away those things. Karena Kristus sudah datang dan kita tidak perlu lagi dengan hal-hal yang lama itu, sehingga sebaiknya kita buang hal-hal yang lama itu. 그야말로 오직 예수만 남도록 해라. Therefore let only Christ be remained in you. Dan biarlah hanya Kristus yang tersisa yang berada dalam diri kita. 야, 그리스도는 충분하다. Why? With Christ it is enough. Kenapa? Karena hanya dengan Kristus sudah cukup. 완전한 거 아니냐? Christ himself is perfect. Karena Kristus itu sendiri adalah sempurna. 다 있지 않냐? And also there are everything in Christ. Dan segala-galanya berada di dalam Kristus. 여러분이 이거 해보셔야 돼요. 이게 You- 복음이에요.
you should restore this. This is the 그렇죠. gospel. Dan inilah yang harus saudara dan saya pulihkan karena ini adalah Injil. 복음이 아닙니다. 오직 복음입니다. The Bible is not the gospel. The Bible is only Christ. Jadi Alkitab bukan sekedar Injil, tapi Alkitab hanya Injil Kristus. 오직 복음 회복하는 여러분 되길 바랍니다. Okay, therefore, I hope you restore the only gospel. Dan untuk itulah pendeta benar-benar berharap supaya setiap kita dapat memulihkan hanya Injil bagi kita. 여러분 이번 주간에 변화산 합숙 하기 바랍니다. And therefore, I hope you experience the after camp training. Untuk itu, pendeta berharap setiap kita dapat mengalami setelah kemah pelatihan bersama-sama. 읽어보세요. 가서 마태복음 16장 계속 고백했는데 예수님 맞도록 변화산 들어가서 이거 오직 예수 외에는 다 버리라고 하잖아요. Please, all the Bible verses, especially, Jesus brought the Peter who confessed that Jesus is Christ to the Mount of Change, and then shows the Moses and Elijah, and then he said, okay, throw these stuffs. Jadi melalui semua ayat-ayat ini biarlah dapat kita lihat bersama-sama dan ingat baik-baik bahwa Tuhan Yesus pun membawa Petrus ke atas bukit transfigurasi untuk mengubah hal-hal yang telah tertanam dalam dirinya. 자, 여러분이 잘 알아두세요. 이 고백하기 전에 먼저 현장을 보고 진짜 현장 찬사 보일 때 그때야 예수로서 보고 알아두고 그렇죠? 고백했는데 고백한 사람에게 뭡니까? 그 이후에 바꿔야 되는 거야. If you see the field at that time, you will realize the Christ. Therefore, you can confess that Jesus is Christ. And after confessing this Jesus is Christ, please change your all the stuff, the root, nature, and the imprint. Bagi kita pun sama, ketika kita melihat ladang, kita akan menyadari bahwa Yesus adalah Kristus dan kita memerlukan Kristus. Tetapi setelah itu, biarlah kita datang dan untuk mengubah hal-hal yang telah menjadi tertanam berakar menjadi natur kita, menjadi natur Injil. 계속 workshop을 하세요. 그렇죠? Please do the workshop continually. Jadi tolong buatlah workshop terus menerus. 어디다 포인트냐면 내가 이거 내 안에 있는 예수 가사 신부를 읽고 있잖아요. 이거 버리. 진짜 그 속에는 다 필요 없다. 버리. While you are doing the workshop continually, what you focus on is, I don't need mysticism or legalism, any other stuff. Therefore, throw away all those stuffs. You hold on only Christ. Dan ketika saudara melakukan workshop, apa yang harus saudara fokuskan adalah saudara tidak memerlukan lagi hal-hal yang lama, yaitu ideologi, mistisisme, dan legalisme yang lama. Tetapi yang hanya kita perlukan saat inilah hanya Kristus saja. 버리면 여러분 사단은 잘 알고 있습니다. 여러분이 분명히 아직 함께 있고 거기서는 안 되는 걸 알기 때문에 마귀는 결정해서 여러분 그걸로 넘뜨립니다. If you do not throw away those stuffs, all the stuffs, then Satan already knew that. Satan already know about this, and then in the critical moment, Satan will crush you with those stuffs. Jika saudara tidak benar-benar membuang hal-hal yang lama itu, tentu saja setan tahu tentang hal itu, dan pada saat-saat kritis yang saudara hadapi, setan akan menghancurkan saudara melalui hal-hal yang lama yang masih saudara simpan itu. 그렇잖아요. 그리스도는 완전한데 내가 복음을 완전하게 못하기 때문에 나는 안 되는 거예요. Christ is perfect and complete, but I'm not complete. But you are not in Christ, so therefore nothing take place. Kristus saja sudah sempurna dan sudah lengkap, tetapi kita belum sempurna, kita tidak lengkap, sehingga yang kita perlukan hanyalah Kristus saja, tetapi kita pun menjadi sempurna dan lengkap. Okay, that's it today. Sudah selesai untuk hari ini. 7시에 우리가 포럼을 Okay, at 7 o'clock or 7 p.m. we will have forum time. Nanti jam 7 waktu Korea kita akan lanjut dalam forum. 목사님, 또한 여러분이 다른 곳에 대한 미션이 있다면 이겁니다. 마태복음 17장 변화산 합숙입니다. okay, this week the homework is please do the camp training of a Mount of Changes.
Dan PR untuk minggu ini adalah tolong saudara milikilah skema pelatihan setelah Bukit Transfigurasi itu. 다음 주 워크숍 누가 할지. 다음 주 목사. 누가 할까요? Okay, next week, who will do the workshop? Dan minggu depan, siapakah yang dengan sukarela mau melakukan workshop bagi kita semua? 다음 주 학교는 국외 워크숍은 우리 나오는 목사님, 나오는 목사님. Okay, next week, Pak Nahor will give the workshop. Minggu depan, Pak Nahor akan memberikan workshop bagi kita semua. 기도합시다. Let's pray. Mari kita berdoa. 하나님 감사합니다. Thank you, God. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan. 우리가 복음을 정말로 오직으로 답을 내게 하여 주옵소서. Lord, help us to have an answer with only Christ. Tuhan, bantulah kami untuk memiliki jawaban akan hanya Kristus. 우리가 예수가 그 고백하면서도 실제로 우리 안에 많은 다른 것들이 각인 뿌리치고 Even though we confess Jesus is Christ, but still many other stuffs are imprinted in us. Karena meskipun kami mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, tapi dalam kehidupan kami masih banyak hal yang salah yang tertanam dalam hidup kami. 이거 깨닫고 완전히 틀을 깨뜨리는 한 주간 되게 하여 주옵소서. Help us to realize this and make us to break this, all the frames. Dan tolonglah kami untuk menyadari akan hal itu dan bantulah kami untuk menghancurkan natur kami yang lama itu. 우리가 오직 복음되는 말을 변하게 나게 하옵소서. Lord, help us to be changed with only. Dan Tuhan, bantulah kami untuk dapat diubahkan dengan hanya. 주 예수 이름으로 기도합니다. In the name of Lord Jesus Christ, I pray. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amen. 아멘. Amin. 감사합니다. 감사합니다. Thank you. Terima kasih. Thank Terima you. kasih. Thank you, Pastor. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. See you lagi. Satria. Iya, Pak. Ya.